Royal TV bene kontole mi kudo me kwipo kudo ye ipo ena chena do kudo mi ton le Royal TV gba vi nu peno mi ton de don se po mi ru gambi lo apa we bo mi o dona do kudo mi ton le apa dona vodun bo ma de surudu we ni ro ma o mi do jijo we je aholu zangbe vendredi le anu e dosi no Victor se pe kudo no vi mi ton le una so gba po mi no ajija yin de fi bo mi wi wa de yo do wendo me ko ton de blogbo mo wendo mi ton le eno gangan suwe mi no akende u tile lo so Mama upo mi do jijo obo kole tesin azan mi bo mi wa jinja yin e ka mi le kere we no zon bo mi no mo ye yo le bro pon ha me ra ko jira akote yon podo àwọn susu gbeto de ere gba vi nu pin no godo don bo de we pin lo sin godo don bo me de agbo vise me de mo lodon ya di sin me de kan don ya mi yo me enele Yesu po me mi dogbe na me enele bi bo ka dogbe na mi me ime bro pon mi bro dagbe na tin na do pro mi ton le mi oyin do nu wa mi ton eyoji anu edosi no eno de adisin lo mi ami no never from money. Leona mbedoro bya mani mwando domite de ndu sankwiti di yelo tewe. Mbedoro bya mani mwando domite. Do yora ma don do se pejo do sani de mi awele dami dalia. Mi dabo. Dio dan mi ga we glombo gbo jeje. Ayi o mele na don do puro mi no le mi ku do o kan de ki mi ozo yen do be ji mo gbe fandro di le we mi no pe ko do o kon do me ho pe ni ndo mi de toji tinja ya mi agbe pon o agbaji na fa mi don mi na pon to si no mo ko de jo de hun pa me imono wa do de imono wa do de gbale mi gbale nze ko lo wa bo ko te ka yin ko bo ye da se pe o ye da se do bo enele o mi na do fi ya no kwa ti vi pon dole bi e mo mi de beto de jija oh mera ni afọgbọn mi we do come mfo gayi Royal TV bi ne hoto re de mi de gbe na chena do pro na le bi se mi me de no pon mi so togodo abi to me fi ole na chena mi oh nu de mo ide fo no bade po beto de jija di kun jabo e na mro liji gbe gbe wa mro come ho bi gbe jen ga do we do etene ko te ga do ani de mro come no de to kama placer caméra cachée les bien yere ko aje awe ouais wa hon di même o Royal TV bene kotole ena chena do kuruku mi tole mi kudo me pipo kudo ye ipo nu wi wa de yin won do me koto mi oyin do nu kiko awajije meja mi no bono ba kota do po bono ze kota lo bono ze atunte lo bono je o flow de neji pere kota de ko mi kana no de tesin asanji e ojo e kan sunu bo kan yopo bo kan meko mi me gbetole bi patapata we kan do me de weji gbo wo gbo ado tra mo e to mi ton le ye do bo mi yosu le mi jo bo wa se kota de ko mi na no de tesin asanji je t'aime tu es belle agnon wa pe din chouchou c'est de l'homme oh mon dieu e na ya mi mais le pour c'est de un fana na e na bi e mi ami le e de di egbo mi ayo na oje tadi o ne do gbe nja no jo vient do mayo do edu ka o se azayanga ne do gbe nja ne do gbe nja ne do gbe nja bo je bloji e wa neno ya asedi tati lo ya apote ni Royal TV bene potole kota de ko mi na no e ni aye do jonjo ja don pevu sun si bo ejiwe bo ko dede taje kere ino do jin ni mi kana blogbon do ina ba ono mi ro apa ina ba peto da pa gbolochiyan bo ina de gbolochiyan bo vi na wa ton de me bo ina wa yin papa bo vi le aji vi bo ina wa yin grandpapa asi ina da su omi no mo de te din body de mbegbon da you know mo me gudron to bon la ka je t'aime alors no de comme bi yo bo ye gay de bulletin boîte de nuit me fi temele e no mo ga mo de ceremony de ra golo ru le jibuno da de dagbon mi lete e mo ja e dagbon so de wa ya de ka dagbon so de wa yi e podo de da mi lete epo egbete ka fa hun de egbete ka do wiwe do opono de awu pono di awule yo asupo militaire no goma o do pe ni na retraite ti o gancho bono ajete bono kan eton do fo do ado sino ni go nukun no ado eteka ijijo nukun de le horo fe di no me Victor se pe mi di keni ma do ama na wi lo pon we ma mere ama pipin we Royal TV bene do ya o le nukun le bo le nukun horo eteka di egbo bi e mo e ma ro akon komide ma ihun ya da me ni ma contaminer e ma contaminer
azonira kande timba yo coronavirus Boya we wa de. ede jodi mo ye contaminé me ko ali titon bi ebola de pito se pe na che Royal TV bene konto le khotalo mi na do kwecho bo mi me awile mi na do ache bo na je khoyiji ma do khotalo fo No fito ale sinon bi o me ndi o ma do khotalo fo bo mi o su mi ze nukun lile ventilateur ya wa non ma so an ponton ah. Donc comme il est Royal TV bene konto le asi de to mi ton le dari so de wa ye de da no mi don le aga pipon de ye bo ye dagbon kodo de dagbon mi de te dinpo so ton kodo te ton po ni be awile do po de mo mi le po mo yin bo pa cha mi bo mi re ko ta lo wa yin do o kan yin ko ga kan lo le me ya su ro ji fi lo po vi awe vi aton vi ene yi ro ya ko bo no je vo mo no du maîtresse ye don du ma yo gade ro du we ma ton kholo me we bo ye no chief ne mo no de peto yi mo no de jono yi ye te jobo nu wa de mo chi ano e do si no c'est donc fanana Se va don lo mo pa de oh mi adi ke bo mi na blow nu wa lo bo to do mi to le me yi me kon to mi to bro ko mi ko ye ipo le de ke ko ya ko wa bi de na so podo ye mori bo me bo dikpo balala ni ya hune ba bi blow ka we de c'est do jeti bi blow ka we de de ji e ka ho so ye de ko kan le mi ya e do ya do na me ho ne mi mo fa mi do le de ko do ye de nu wa ka we ye ka ho se na do ai ano e do si no don de be no do le biri asi de mi mo gbon so de wa ye de ye blow gbon so de wa ye po do de blow gbon mi de te epo bóyá di epon no yin do bodo e ma so yin do po lo le hun de mi le ka pin pon e do po lo le jan yin e de o leona so gba na don do ni ko jo ja ye ko jo ho e yirundo o de da nungbo de mi lejo mi wa se do igbe po ma ikara je ko de mi le fi de igbe de biblo ma do me ho le da yi ye no ipombo eno mo do be pe ogbe e fi mi tan e je ni bo no ko kan de gbese ro bi o fi lo no yitan egro ko de nu fi ne ori atogo me ayen do be o ko glafi de martin ko de ndai ko glamantin amo o fale no do ho bo eno do ko de mo do be o yon si ere ho me na we de ma o sun si e ma e yon si e tro yo yon ko de gbe ja ize si ayin bo ko de nu me ho mi ton le yen no kan fa bo no blo nde wa le bi bo no ko no ko te gbe fi ne ka ino bo eyan bo eno yi pe lonu bo eno di acho de gbe lo ka de nu ko yi bo nu ko hun de le wa de tintin yen eni ado afide te ni no ku we fi ne je di ya joke yo to fi ni mo de to fi e don de fo eni lo gbonu ede kaka bo te di mi yo zu le no amo mi de aliji ahime fi de pepe fi de gbe to so bo ko di e ndo da ye je tem lo ma yan ne de ma yan ni wo no do pe lonu ma yan ho do bo ye no mo mere bo no je di do ji ro be ho do lo nja do se tem na o do wa ko lo do be mi yin wa me nto e je cheji bo ye no be o fidele na timbo e kan ye ando wa meji tole medele de be mo do kaka bo ho eno wa be no kam yo me ka do ho wa be no nya de don o eno no fidele de bo no yo do le e gro ye na ando bo meji tole ando e ma no mo ami bo ika ando do be ni mablo kujami ako ni mablo kere kuja na da ano do sino na le ko amigo zan de o me da o Victor se pe de do sino e do gbon zan de din so de wa ye renu o aso gbaton ina do mona o renu bo inu ton bo rena we ne na do koro po bo ton akote yon ton bo ina do mona bo renu we na do koro po e vi mi ton yon ne eyon bo mi le mi na ji akopo do mi po bo ren le we no di do pe ne ko ni le do vi sunu asi da to ma de o e ma oyan do be mi kami ton ko ede bo ni wa black pe ne le bi keka ino ado o nya melody yen ni nya to odi bo ino zi alo de sindo alo de me bo ndo nya o ren mi ton bi o ren we ne me te ton din mo me no zo de ale ple kon kan te mo no pla lo ko na to si no do be so de wa iton do e do fogun mo na te ton de ko pin pon fogun mo de me ka bi do ko lo nya ye de gba kun na jera do bona gbon ko do do ile jijo egbe etra de egbe gbogbo yin o gbeyin o gbe me khule be so ba mo ere me khule e ka zan gbe ma
gbede gbetron Jean gbefi bono do nde o yovono yorodo o virginité ino gbeji bo ya sukwe gbeji bo ya sukwe bo zodo nde yino yorodo yedo valeur amon wene de no yovole no do ye inu kokwe yo yo jokwe sukwe me ko mi no le edo wita me ko mi no le Jean gbe mon godon ma no mon godon gbe tin de gbe amo e ma supo e de utu e sonbo e no rien lo medie don do ai devu ko ina kwa ai devu ko wi me ko lo yoro lo adogo de virode yo kan fa bu mora adogo ene ko le gbe bi na da sulo do famille de me ye mo adogo lo de ye ma bana mo winya do were nu ko do mi de ne do ye plan vi bo yo yin yon si bo e plan ya so bo sulo de me le bo yin wo le yo winya ga yin rendo le e de sulo de me de ne ye bi ofun e ba ma moro nu su de nu abi avowo we de te do duro ye ba kan jo lo ton winya wo ye ga yin rendo le ma ne renu le ma bana mo winya renu de me ajo de ma bana mo winya mo nko do so ko le do ade ni mi ati me pe di bo me yi me pon to mi ton le na mo nu kun je me yo na so gbeji bo na ya sukwe gbeji na no bo ya sukwe do ho wenu de nyon le no be agban mo tron sukwe gbe ni e ma ti mo me ko le wenne abi de yino do ye gble wa do nyon de no mo wenne le eno de très difficile eno ve wu na ni dozi ala do eji do gbeji ni no da ho e yo no gbeji ye mo no ye sun de bo mo to afazon le me ko be no ya sukwe do hwe de nu azon mo bo ya sukwe ni ho egbe ko de wa fami awele we no ya o kle bo no do wa beleu vie ne video vie mo vivere mo ete ka ejo ne sun lo egbe ko yin do ko edo ne yon lo egbe ko yin do ko edo egbe ni ma do imo anaka bo sele ye supo yo ron zi alo yo ron zi alo mo zi adi bo wo oh me la Victor se pe ina che na oh ano do sino me anu eko ano do sino na le ko amigo me mo cambio bo dalo wiye Victor se pe akolu to me ne adon ne ma sike ma ko lo ko bo ma lo ko bo me do ke o ete Berika do ho dia oh ano Victor se pe ina che na maro ya kanu 50 ye man dia do ano do sino o de na cambio mi fune di de se pe do bon kai fodien we de nu nyon lo ya sukwele as to hwe mele budu asu o si mele po ino zi afo wewe bo ino afo ene we rate lo ni bo de yi male bo gba hozen ina mo do te din we ye hunzon ndudu e yonu ye hunzon we bo ya mo do eton le bo nu ve na no njibo yi na ze khle bo ya do wudie lo ana blodo alo dweji bo ina imo ene lo utu jan we pohun bo ina idaside renu me o fi le o me le on da ya kabi nebo de so po fo bo to de me ma so do be ene lo ezon ene ezon do ni ndo ene jo ma te de me aye ken yera pon fi me ton do alo me ton ji kaka bo ya ikale bi bo he kaka be no pe ji bo ya suwe o fifa bana vi de je ikwe de vogbe dagbe bana kwe lo wo ezon kwe ne nbo me ho le kan ika bo ino kan fabo no modo fi mi to kwe ne gbe no bo jetin bo kan tin ne bo fifa tin ne bo e wa njo ne kwe ne gbe bo jifi jofi bo kwe ne gbe ijele ma dodo bi fi o wa bo alisu do me bo kle ma so de chijere o to me fi bo acho ma so de didi ye no pon ne le bi pátápátá be ma yin peji ni no jo ko apa fo ko e fo de bo e ya ko de fo mi abo kun so le o gbeji no ko apa fo ko de Victor se pe na kan ko do po bi o we kle mo do be tito ene le de to me le zero te me ko le zero te ene le bi pátápátá bodo aholu sen de wa tin te din e do no o mariage forcé me de ma se me de bo zero me de fo pe Philos we aro je t'aime na melo mo na rewa Dionado ko we yan gloma me ya do akolu bon gbere wa no ma beto nyanya gbe me no ye wa ba he to mi no gbere we ma le ren gbere e ma mare fo se we ndi do e de ko lo ene e de ye mo vi do me ko le di bo po we ye jivi yo kan fa bo mo do nle we vi lo yin amone ma ren nyona vi lo don gbere ya ko yo gbe yin ko bo do sisi ko yo gbe na je vi je se do mare fo se we ne oh Victor se pe na channel Royal TV bele kontole mi kudo me kwipopodo oye ipo gane no ko mi no ya gbaji na faji e gan lo udi e ko ano idosino atelo ejemisi Leona so gwa ndondo bodondo me konto Royal TV ton le bodondo ye me de pa vi nu pe no lo godo ton bo de mo lo sebo o me de to godo le kai me de to mi ton me fi o le kai mi o zule mi le sin pese bo e jacho bo je ye o de mi ando te ndido mi de flow gbado asudi da ho
de ka do ko boy ka da su lo ka hi su e mon do boy da wa lo tele aka wu lo ton pe de nu ko egbe na ti na ki po asu epo e son li te adona zimbo ko egbe ni lo ma na wa ton je kan gboji lo teji mi amodo be mi me jojo javu te don le mi me yo po de ri asu ko teji le ni do asu ko me po ye odo de me fudi ye ma so nu do o kulo o jintri de ke kolo o karo kulo u jan no je po no hun to gbo karo kulo bo o me de ko bo ma yin do de ti joda ile ye na se eglo tata je ya no po bo be akwa bo mele ando ete ka de ti jodi ko ye ogbe do nu yin la kan de mi mo de ko le gbe teti asu kwa si ko ma so do ko du nu glo beto de egun pa owo aje ye ina se o ko egbe ma so wa bo asu de pe de do asi bo asina lo sisi asu ton bo nabe ina de di doga bo di do wo ton lo do ni edo ko egbe wa asu kwa si ko chenje medicine pe no ya o yiji we nyon si we e be akwa do ko klo ho nde wa lo ni apon ka emi bo o to te me no jode do pon mo anji we de nu e de mo do lo beto de awe yan wa apa we de ni medejo tin bo wo ma ja kwa dogbe amo ni e mo ise do di yan do awe e mo fito di yan do ne e mo tati di yan do ne e mo jera di yan do ne e mo roland di yan do ne bo e na de we lo je pe bo de yi we de nu ado adi lo mo mere volon he na do na we mi no di e o ko e no gbe de so huma ne mi ablogbon ko lo e de nu ko ire o te ka o transformo bo asukwa sipo koli we de nu ko gbe lo wa bo sun lo de peze iji nyon si lojo ma so se gbe ton lo do buna nabe peze lo do ma de e na nabe bi bo sun lo ado e ton fo lo bo e na se ko wa do meda o jijo wa ene lo de hu do mi te di me no do ama yin ko de gbe njo de we awo ado ami na do awo ma ni do ado ambo ma do abo le ko ife de adonde gbe te na ido amele de ton bo asupodo asipo no lezun de mere o fi odin bo mi no de mere le tako e ino ni mo asukwe ho maka yin mo we de nu ade ne do ama do vivo de asukwe di ona do a o me konto Royal TV ton le po ndo be ni do wa jojo bo kwe gbe ade asukwa asipo chenche nyon si lo ando suru de suru lo di do godo de amodo ho lo de ba do mi de ma de chichi gbomo an pon kwe ni e do kwe de nu e fun asume ton do bo do ho ne do ablode e ma pawe ablo awe e ma pawe an go bi okide mi bodo alode ji mi do na blogun lo wujan blo mi de be ma de pipa emi a do ma wu na hu de nyon si bo ni do nyon si na zambo na zando ye ji nu gbo so si de atan pepe nu bo mo nyon si lo do wu meneji e fawe de ayo lo asuwe same kwe ni nu avo betan mo anje tan pinji bo na de ho ma di ho de le do bo na de goyi ho do de me ama nze hide we ama ndo pe fifa bo do ho asuwe mena o ne ka yigbo nu le lo le nka lendo ma di o ma ye do ho lo na chi gbo mo ne emi bo do suru bo ete ka ve ami de be ya do ho bo anse inu de koyi nde ma so de mi yon si le hu de pe mi fize koyi mi ton me de ma ze we mi ton wutu me di ona do ayon si le kwe gbe nu atin ngbo bo nu atran kaka bo ye no do me de awe do na se kwe amo hiyozu ado na zin sonli de zonli lo we an zin kaka na fo atu we kule ne ozu godo chobo holo na globo amodo ho de fi ojo ti e dasa po kan me de vodo na se lo me gbe to pa yan se de me de na se lo kwe do na yin me de bo de kwen do me bo monu kun je kwen do me ho kan bo nde de kika boya dai no ka wo opon me ne he na we pon amo me de ma da so me ya so we ma mo do a ho de bo ano tata bo ze ho imo do ya do be ene je wan zo ha mi le achi ene ka e bo no hu mo fe be ni na te wa ije ho e bo ho glory aso kwe ye na pon pe to un me de na je ho na bo di ona bi oro na te je ho lo ye ni be so asu me ton kwe gbeto nu kundeji gbeto jo gbeto de nu na nu nyu me de pipe na de kwe ni gbe bo an se kwe bo na cho tai o papa nu le de jijo de di kwa su ye ko chenche bo no ka bo mamu ai kana mi bo ado ha mi bo minister no fine do mazo do bi Royal TV ponto le na do ado pro ko mi ton le do na che ami no wa mi ton paji na fato te don lo mi akli do fine we ni do eje vendredi ji mo gbede jaja mi ava pe ano ito sino ena che na mi mera vito se kwe se do ala mo ha sino ni ji gande bene to me fi bo do weje sin we ron we do sino gbe bo do be nyon di asu we ma je kwe me do raison
Nde diona bio wendo eta beninoa ni tempum blo yeron blo taux de mariage. Et d'ailleurs. Mariage de yo blo ye célébrer ko do pome. Yeron pon niveau de. Mais pourquoi yo me beto no ba ye ya suwe. Beto no ba beto o lingo no ya suwe. Mais ya ko lo blo je fenêtre no baro na bio eta beninoa gouvernement Patrice Talon dans le monde. Ni tempum blo taux de divorce. D'ailleurs do ale bodo. Les mecs des rogbe asoupo no des tungalé. Des pas volontaires. Mais ko ga kon le. Ah oh, c'est que nyoya nyome de ya suwe vraiment. Eh o nyoy. Taux de mariage yo de amaya ko légal. Non, légal. Légal. Je t'aime à ligi dans les. Je t'aime à ligi dans les. Et ma c'est informel. Informel. Ah, ils ont mis des yovo que mais. Des formels les oui na. Do di yo baro Patrice Talon vient checker pas ni décorer ko de ma ko. Et t'as tout. Do mi dia son so kwa wa ko de lo en boy so. Et fait yo bio. J'ai demandé. Il y a bien nous to gan. Doléance média. Et bien nous to gané. Ngano bien bero gomana mi ya na mi jan do tore mo bio wevi. Au final mo bio wevi to e don. Ben non c'est dans droit lo mene e yan na mi. Yeki. E yan na mi. Royal TV a gaillade. Patron de mi de do ndi do mi de. E na zo bene to na fabu chon. A chon. Ama se we na wene do ka ja. Ne ku ko me se do. Ne ma bio voler de me frère ma bio ni parti de me frère clean wa do asu we de zin khoaze. Bo je wedon ndu ma ni nawe ya. Wa lo de wo de be ma nwa. Ai je wedon. Ba ka ba ai je wedon na media we atombo yo nwe do lewi de. Ba wa je sobo sun ne ro adio. Bo ro de nwa we. Ne agbon media je kwe na legon ne agbon egon wa je ado wita be do. Ama do wita ne. Zan enje ga do afo ko fi ma. Ba mi le do ko de me gaga. Wo npali. Mi le do ko de me gaga. Wo ne wo npali. Te di wa bla damasi bo aje yi. Nde zo. Memasi mede ma zekwe. Ezo wo wen do mi no mele yire gbigba. Do we de no sun de hold na we. Aduna jaiha. Buzi khire we. Buzi khire do. Bo kana do to hore do asu we de. Wa po ando do po yo do awe. Bozo do hende me mi tron mo le wi de ma yan fon de we ne bo yeyi egbedi we zon cha bi aton we hon yeyi e de o vita se pe do bo ma do ene lo de ne ma do temi e ma yan agbaji na fa lo gameto ama se ko de do na we lo de ya gameto na sun ama se ko de do de ya be yan si honga aton le ni anu blogun no sui so de zo ngo de e da du do ma den bu oru pe e da du Roberto ede man. O ho gbende ma ho ja gbende ma. Ni gbe no se pe gedegele de do ko Royal TV woni ase no akwado re. Amo hu ma do we nyon we gbe no le. Anna clabusetic. O vita se pe. Ma do e ka mo e le nwen gbere. O vita se pe. Le ne me mo pi. Mi na do. do. Do no ina su me no. E ma hwede no asu we de hudo ko gboro na we. E ma wunya rezo amaro ke ami le. Asu gbigbe. E ma do valeur. Donner agbe asubo wa pe gbe ri pon aro no wa holujon bono du million par mois yo pe na zin da igmo gbe dan ka ru ne gbe do yan ve fito se pe ina che na Royal TV be ne ponto le kudo me pipo podo ye ipo nuwi wa agbaji na paton le tesi azanji ho de yin ko bo anu edosi no ere wa na dopo mi ton le nde yin bo mi na yizo me no ele mi me yon le dede ifi won wezu mi yon gbe na sun de podo mi po asuwewe bo tedi vlavo boya wechi nu wa boya nde wa lo ma jolo boya de blogbon lo pe tomo no wa nu gbo mo kan sin nu we wa ni ndo ye de no je to gan lo be wa gbo mo ye lo tron je to ran ayu lo bodo nya be ri osu nu yun to ri je do afole bodi afole ya ma blo mo wo e yo le ma kon mi do po bo zara kudo e pon te ru gan de ya dodo u po nya le po ye mondo awe na ije ko ya nya le yo de a je amedia ze be do amedia mi me de ngbe to bondo ze won bo ido won do to mo do won bo no so pe trele ni pe de ma we de me pe de na jeji we de nu wo zebo na ido na we to epo do nya e ton po ni jijo do ni ma dai won eyin do yin ko to eje la de ni do ni do eje fi de riwe eje ko ya me ne eje fi de bo na do de iro asu yin ko ira iro yin ko to nya le opo asi epo yin ko to eje la de ni ade yin ko to eje la video ajile sin ko je la de agbaji na fa do sino bi opo ndo pe mi ton legbe ni fa asu we wa ni bo eve awe won yo lo esan cheche
gande me yolo te de ko ni glo yolo budo budo di budo awi budo awi e ka gbe budo je ma je fa no village ko na re ko no gbe lo fa ba won no de gunjan ba ko jan no di do ame do zomi ko do are oh Royal TV bene potole agbaji na fasi no wa de tesi asaji mi ma nu ko ra ide me hu gamo do si no to de ebi o mi je wena asuwe sin mele medena de fune bona inu yeto medena de fune bona mo nu gan ho zebo do na ye we eyan hu gan do na yi to ekwe ma gba ma ho ya je nde agbaji na fa te to mi lo te do fune Royal TV bene pontole mi do gbena do puroko mi tole mi kudo me kwipopodo oye ipo mi tran agbaji na faji khota de mi zedo ayide tesin azanji e de da no mi ton le gbon de so de wa ide wen do le me mo jam blogbon mi de tesin azanji ya me na Victor se pe apato ewe na wa weje nu kan bona kan bi o epo mo do be o so de wa itan lo ndo ko de da ibo abe ko loje ibondo la lua o se egbebe ro article yo do je ba se fibo na su ofi na su ganu podo ku nepo ba do je be o ndie me senele pale lo su do echi ami oji pere do je ni do ye do vi mi to no fiyo fa ne eyin dagbe vi o no fiyo na fa obo vi de ke asu moto lo su do fune ma yon ami ne meji to meji ro na blogo ko re vona kaka je egbede so de wa ye vi mo do fune ma yon ami ne e do ko le to mi don le do wu mi be aye ma e ma ka do mo blo egbede ne na bia so egbede yan wuri bo su e ma e ma do tin egbe ne ma ka tin egbe do nde ga kan gbele aga yon ya amore gbele ne akolu we na jija yin ni bo re ni don na apa ne le yo bonu kun to tatara no agun to bro na vidi fine ne nde mi do ti ka egbe me fi position le ma po mi go ma zedo khosi do mona de ne kholu de do go hometo me do majesté ye do mi o li akhosi pon ka bo mi li bo oh mais des trucs comme ça nous mon god no le nde me khole ka ire toma akholu to yo don le ga ren toma nde ka blo de koko win le maka bi ka wa nyala ne de le de me bo nyoma egbedi yo do da iro adona do ko ewe awe bona do sunu ko kwa bon wa ne yo do zizi wa ko foton kun ko di e ni se wa ko wo ni go agodo bo wo yo ko le bo wo do le yin na mi agbo de di ma yan ko ne ama yan ko le fale ma do tin be we so me de le de bo yon yen yon le mi jare mi so ko ke mi ma bona do plan mi na do plan yon de le bo plan yi kwe me de le di bo yon na do plan yi kwe yi ton le gbe bona idoro mi kwa simi don po wa enu azun jagba do sunde le debo o hunko no be kwa lame ayi hunko no be kwa lame ayi bo kwe e de kwe de legbe abi kwe po bo nyon lo wa bo e mo e do mo tan no le na yulo e ple bo na khame me de jon gbeji yan do me de pe po ton le e yan do ene weden we do enele yeno nwya kisa baboro e tron me yawe yeno nwya kisa ha do e tron me yawe amo amajo na yiyi bo me enele na zo iko no me enele na zo do ndo wa igwe ai me a holojon wa to mi no igbele din eyan ze do si wa gan ma do ho ya yan do wa me ma free podo po wa gan ma do ho ya e jon sun le de kuku oh Victor se pe na chena oh anu e do si no na le ko ami le gombo an cambio mi do de hoyo de do mi de si apawe so de wa itone ti tone so de wa ye yon do vi ku adogo me do vi le okwe le gbe na idanda o vi de won we wu tia we tia to ma do be do mi le yin won na vi ene ko mi ton gbe na no bo topo do no po renu le ye kanfa bo do dandan nu gbo e yi fune eyon bon cambio Victor dinda i bo do be eno jobo vi lo sunu do topo no pon do fi le won ayi bo vi no gbe ka do se lo so gbe mezewu na sugo ni mi ben no le bi pátápátá do po zungbe ni devo te mi ya mo bo na zungolo din bo kan yin ko ga kan lo le na depo nde dido zande din wa ida ibo do be e mai do ye do kwe ne gbe jan yi tantan wo ezombo ponu de awule supo kabi e ma supo nu bi jiro me de bo ko de jijo te de ma zo yin do ino abode me bo do bo e ma ton pa fi nu pe no le bi e de ko lo do be o medo ko peto ru ko do ache itan o finance kanu mu ebo o senjet ko do na bo ki me de blo sen bana ho di onde di ona do po ni do meji to juro ro fine jan fi lo anone mia
bon kwe de gbe do filoji ya ni no mere me adare ton su edo nwule nwuye ton bodo de na blog mo filozo yin wane ene ma so indo do be meji to de okenu de we de change fine bodo tanta mi ma mo mi ma gboje ni no wan yin gbe tron eme awele change ya hofo dia madaro o din yeni blog pon de mi ose se mo do vile ni da su pon nindo mi yon si le o tu mi do mi bo mi yon do bi asi ma yi pelerinage ma yi kweta ple bo ni bo nje de gbe nton yi bloton na go ni ma yin mo a nde pe jijo asuko ya ndo suru bo no e ma nde pe jijo asuko ya ndo suru bo no na kan bi o mi bi lo je ni do so apon e ka ren na jo bo yin won na vi o ma de di pe po de fi de yo be ren na ze bo zo ze yi ren le me bo do o nde yi bo mo vi le o di aliji bo de yi gbon mi de fi de njuro ti to de o no blo de ku echegbe ren nu che me mi blo ami ni mi ni da mi de ren na zo blo mo di ganji nde de nu ganji ne ma nindo mi ma de nele blo bo de asi mo bo de asi ta ho oui pe meton jo ha mo mi don les in oui bi en 30 ans o go papa de ji vie ton me da o lo a ho lu zo eto e wa bo etron village bo no kutonu ni to hunu kume bo ji village bi do kutonu e na wa plan vie yon si din bo na wa yi lo ta ile de hwe bo na do fi mi ton di e wa su din bo yan akuli bo ja su mo gbe bo mi na mo te mo aze nukun kurukuru bo na je ko me la vile a o mereze nukun kurukuru bo je ko me la vile epo de melo su sin ko me do nde yin nu jonu e ma te nto e de na blo ne ndo rivière moment we bo mo do enyon ansepo tan ansepo tave afo de no de no blogbon ye ando awe tolopo tan lopo tai lopo e mo do gbe de da yi na le ko afne zan de Royal TV be ne kontole mi kudo me kwipo kudo ye ipo jile de no so bo mi no yi afagbaji e jile lo eso o mi kan we bi yo de bo kono kuton bo kono gbeton le gon fa rumila mi je poli bo kan we bi yo na du to du no le bi pátápátá bo kono mi to Victor se pe du te ko mi na no le tezi azandi Royal TV bene honton le na chena me de to me fio Nigeria mi le a Togo mi le a Côte d'Ivoire mi le a Cameroun mi le a France mi le a Amérique latine oui mi le a mi me de Asie le mi don do me bi se do mi no ko mi gbelo me bi mi me de doglo podo de kuglo de johomele mi don do me bi se me de Europe le don do me bi se tra don do aja Sherifa se do Italie to me don egbe mi na do ko do dude no yoro do chetra cheklevoma me ko mla bu kono kuton ko do gbedon po me no kan sime me no kan de johome me no kan kosoro me no kan ti kamele me ko mla me bi se bodo egbe mi na do ko do dude no yoro lete tonaji e do tona no na mo no gbe asu eji le totona e do vina su to mo do gogo we gba eji do kleun me de yi zun bo ite poli le tetona mi na do asidi da e donde e ma yi monyonu de ko hutale yo budo jetemna ne ndo tokpo nokpo madu alode me ne ran wa kwegbe ne ndo e blobo to e don do ndo e ma le ayin gbon abi no e don do ndo e ma le ayin gbon ai dasi mo ngo don wa kwegbe fijiji ni problem yen ga na ndo gbe don me afa lo mi na maga ndi ke bo na yin gbon mo na mi do agban pinpin de ai gba ne ga do agban pinpin lo hodo aji ne ndo to do nde me bo no do nde me lete to na no le aho e no ji de gbe don me mi na do na poli lete to na do de no so jale yo takija bonodu ira tenkun bona yin suna o takija dudu vodun sapata vodun dudu apodo dan malenu po dan no dun sodabia ego wa eren bonu kanyon yenadu o khe de no kwase koklo asu yenadu a e kana du khe de no donu le awon we ya don akle we ya yedu mo enele de gbe don me bonu nyon a minadona lete tona no ledo yena tekmu bona yi mede bo de no do ehen khokhome yi wan le khami mana jodo yena tekmu yi ma hen khome bonu nyona yi lete tona no ma hen de khome bonu nyone do aho e no jiri gbe no me e kana zo yi mede bo de no do yi mo bo tindeji yena no tekmu bona no bulo pere de lete tona no ami ma ve amone no yin suna e ja mi lo dugbe yena no we pedi we bona no du e ja mi lo dugbe yena no we pedi we bona du de poli lete tonaji avode kade bo yena no sera lete tona do kwewu bo nu na no nyone e mai mo ane tekpon bo wande de huiji de yon do nu be nyona me kaka ne hwe lo do sun aize sun tienwe bo je sun chaton do be ka je sun tiene me yena mo le ya o duro na dan pedi le yo avode de bo yena no sera ere kwewu 61 66 93 43 96 54 39 45 bim ya do ka ji via vedoa
Yero mi mo kan go do na mi ado ene se do alo ma ku ma se gbe do fana. Me la ko Victor se pe ena che na we ano e dosi no o lete ko do no vie tu la po awe le e beru po bo ayo lete tona o ko de je me ne le sin apapo e ko lo ne mi se ne mi ka mo de. O hojo ho o de ona dondo o se pe do o to zon jan wa ide do de mi amblo mo ko ndo mele an fa usin kan nya ho mi Mi endo na ka ko ko bi ma inu kontra o dosi no e do ma mo ti yan ji dosi ka dosu e yo no ji a ho ero lete tona no le ile no ji ho to du te no a o cambio de kan go do yan do a go do na ile di no ka e do de o ano e bo mi no ka da o nya me le ni ko ai de ko lo me kan kan de o amodo ho de mi se ra teji de ho de azira teji de me ho pataki du pobo mi ni flo gba so we o tu mi no te no e vole ka bo ayi mo lo ele do ka ho lo nya i panu ko Leonardo nindo henu e nawe ka i hiozu e bantu bo mo ma no nvi me bo izewe sekpo me ho le do nga no ho yogbe no po nya opo bo e ga yan amia e ga yo se gbe e ga to ha e ma ano e dosi no ena che na mi Royal TV bene pontole no wa fagbaji ton mi ma no kona ide me wu gamo mi me le tetona no le be ho de bo kono mi tondo de tesin azanji e dede e ifi won wezu ni ndo ayin du mo nkan ton no jawe pere nu eje asidi da su da sin game protete pede bo ma ize lowe do gande me sun si glegbe nu na da si ka yan si na da su e fune wen kale fu da ho blagata gbe me tonton bo ni ndo ayin alodo flen lo we ma ko ganji ya ambrai lo we ma fion ganji le fune ya kabi gaz lo wa na pe deze u fune ja gbe me don be gbegble so do ni ndo ai da lo kabi ai mo anakla bofre do de kabi ai mo re ni ai pe do ne le no wali no arrête betu je veux même devenir pasteur ou mon père. Aji video le kule bura uzu passer kai mo pe ko de zo kam ya Royal TV bene kontole nu wi wa de infagbaji to ni te si azaji fide mi na do te do Royal TV bene kontole mi kudo me kwipopodo ye ipo de mi le kozon afagbaji e khota de mi zedu aye mi na le ko akhota loji bona titene gbe ne pe de bona wa vivo nu wa eyoto de da sugbon de so de wa de da sigbon de so de wa ipodo de da gbon mi de po de te din yen fogmo tele ka e de me fogmo de me we ndo to podo no po renu mole renu die we no da die de so de wa ye te din o jan podo jeladinu po yeme awelewe de yewe de leda de ka de mere leda to po no po renu le ka so mi mo se ya be finele ugbon mi de etewe zomo kan ko ga kon le ne yo kan ko ga kon mi de o ya sukuro ji via we ji aton dopo ji ere a o nu kon don ma o dizon lo tu ko be le ko bo go apegbe enele bi patapata ete nu zomo ne mo chigbon to sino o adade gwa khasi no vie fi de cloje mi ni ke ga je gan yo me din na ka bi o ko ne na blogbon bo nu mo nkan ton lo ina diyo de te din na diyo pede go uri emi ro luale bo senle article le article ni yo ne article ran ka ba oh c'est noté Bigbo senton ka vo de fini esprit de la loi la loi et l'esprit de la loi na we ne se wedi biona bio me ponto Royal TV ton le ka i me de an do wena do bi rio akata Royal TV de o vendredi de wa ilo da ibo poko de o nya ole no ateji fi obodo na bio do ministre esprit de la loi Bigbo sen loton o sen no le amblogun o menu ka e kubo rio mo wa holu aze melo bo dio de fidi ko je gbe pe to ku de tin bo e do be holu e na ze bo adi be mene e wa ni se mo wa bo e me renu je no dia akọ on di akọ bo e te utu e ma yin renu sen le ma holu de ton do ma mi a ho do holu e me nde do holu de le bi egble e me nde blo mi o su de da e wa holu wa mo lo le ma ka vo yin bi egble mi a de son de mo se de ko ade bo e a vivi o ne rio na da su bo renu to e ma mo se gbon de ayi do e wujan godo ma we de nu e wa dodo be singiri de ton renu le dodo be de je asu we lo da mi se ya mi ma de yin asu o e ye ni no tombo do o no vi de ku don o jivika bo ya su we we te nu e va bleu ne do ami ano fi bo akon de ayi do e we de nu ku de memele na aze nu ku wa van ku na gbe aye re me ki ozo se atotu ba lo tro ni na tro ja bibi be mi na zan sensin ayi bo ndete de jijo de asuko di ona bi oyan sile kondo eni no ye ndu de jifu de bo
yéni tout est vu mais là où anis pépé dit rendre les Benetton mi ton fille do mi wana vilo 30 de mi kai wana gbo mais a fla vo mo mi pe ko te ya America bo mi ku kere ren mi to me ja na go mi wa pour ne ka me de anta ren ma mo se vito se pe ne na chi bon so godo akoko no di bon ka din bo yo do e me to kere we no na viaso me to ku no ku kere no na viaso yele man de finance ne tabe tan ye de finance mo o kanu me wi no ze visa do ni daso asukwa ren wa do mo amele yo do mo tavele boido do to edo yin ko ka bodo na me do vi kwede edo yin ko na vi bodo vi kwede mo no pe me gba yi vi kwede mo no pe me akwede ma tin bo sun lo na han wa di bo na du bo ndu dia na video e son pe vi ka bo edo ko nu kun awe sun lo na su ho bo bi ogba me ya vi kwede mo no pe me akwede asan do adogoji vala bu ho bodo ene utu eson mi ni do na tori le bodo no de le ko ni gbo adojo ni mo fi de bi ade fun e bien to de so ndo vije ren nya wa nya sunya dagbe yo wa nya be agbon wa e wa ya ayiro akọ amaja ko mo gbe ayiro akọ amaja ko mo gbe de ho enen ni de pepe jawe hun ye yiro kan le rupo jivi ma wo vi ne ye yiro kan le rupo ne kan le ni da cheji bododo le wi na igbon e ga dogbon mo wo no yan yan no ye dogbon mo yan yan adosi no podo Victor se pepe po ko ke ndo podo nazia me ko mi ya vivo nu wa yo to amo fide se pe ye ezombo di osu na panu kon Royal TV Benin kontole bo ando a do podo mi ton le do we lo de visu ton bo de yan si no ton vi nyon si e mo pe to de wulo me bo de sen lo dogbon sen lo bi yo do me de maze me na su bo e ka wa bodo o toy nya leon re wa to lo pon do tayi ton de ku e don tayi mi le vi mi don de mi le do ho za kwe deji ke ka bo na re ingénieur agronome wa bo mi na plan idon bo tayi na wa jinja indin tayi o nu kuncha ne na jinja indin bo na ri apon le do me da ho yi ku gbo ki po fa mi to le po abo to po do no po de jivile lo so na yin boblo tayi kai ya yo konton do pore go de di po me da ko te o jira po konton de na yure bo ni wa bo me ya gbere mi ye mo tero ye ne bo wo so aje godo awe bo ye na no fre po mi ayi agban le bi bo a o vie mi don a o dai enele ede nu susu ren gbele me de bo de ja godo e na mo ni mi ga i friend ni papa lo po mama lo po jawe kana no fre bo ayi no le de bo ka so die tayi po ho so wa de pegbe no vi bo e de to ko me ka bi e de po hipo bo viezin a si ko wa ka viezin asu ko wa bo e yo lo we de kon de ajinja yen nya o don so ayon pon ma nya e to yon pon ma fi mi don fi janda na ke gbon e de bo ye izin da yi de gbe me de gbe vaji bo e da tan pato ye materen sur la classe do ko afi bo me de di wa ke bi akazie bo ren 20 ko do lo mo wa bo hosu waje azesin gbigbo de ni wa hon di ono me bo hosu wa po ni ko di awaje azesin afodeji we le nu waje azesin afodeji e na zombo so de ja de vilo ya suwe bo azi nuku glagla de le bo je godo ne e na zombo so de ja ni tayi to no we vilo vie de bo je asuwe ya do nze idon ni vilo ya suwe domono vuwa ye e kle do mi osu de pe to pe no yin mi osu de jo amon lo lekon mi osu de renu gan lo le yin mi ni jijo e be mo mi na do akolu sin wa bo agbe ndo lebi nde gbe akolu sin de bo mi na yun le po won do vi o ma osu asuwe yi vi lo ma do julobo na idon azonde ko ezedo we ko me ezedo wa do an e pon do ko ve de sisi o ba yin fan vie ne gada un gbe do po mo ze bro je jaki je na da do ha mo kwede bo na mo tembo le zogle de na be na utu ni do ko so ade mo blo bo no pa me we no yi we nenu ara mi osu eji fi mi don bo na zo ze na su ba kholu sen wa be do popo mi don o le de me ni ba we nenu ya ndo je be vi emmanuel asuwe ezon towu ezon nowu ezon ren lo do popo mi don le o le de me ni ba jono mi anu do sino mi wa vivo no wa yo ton ko te mi do ba do Royal TV Benin kontole Royal TV Benin kontole njandi yo ando do pataki medeze olile yo da ibo zombo mele no pon mi gbon pe loji bi bono do to okun do me ko nundi yo ando do ido nde do mi le fi e na jiro mi do be do popo iton le ni do yi pon bo ka mo se jan ye ni yibo yi zan do dagbeji ene gbelo na fabo to mi don so na fabo wen do popo e amo fivo Royal TV Benin kontole di odon do mi ko do ye ipo to mi to na mo vivo Victor se pe mi wa vivo no ko te adon lo mi ajete e na chena Royal TV Benin kontole ko de mi do egbe wen do vina so ko wen bo do egbe po fo mo de ga de me fo mo de bo supo
faut mo de de me wa ndo yo pole de koko we no gbeji no no mo ya supe faut mo de zo de me de gbe wa ndo supporting bo ipon dia obo toko me do you know glopon me wa pe yin glopon ede de pe de po pe de ai lo gbokun cha o ro we glopon ede bo ne aze vile na so gbe nbo o yi gbokun cha dawo bo e ma wa ne a aze do fene bo e ma pepe me ne e agbe aso me ndu to e no file su po ya su gbe ko no mi na pon mi na do na topo do no poro ne de vi mi no le no bio me hu mi nai ne gbonu yiyi lo mi dezo me do nde wa jijo egbe lo e blawo se do e blawo bono na mi avio rubo Fito se pe no akun kaka bo manyo lo pade me na ze eyo ena chiawe Royal TV bene kontole mi do gbe na do poroko mi tole mi kudo me pinpon podo ye ipo nu àwọn do me ko ton de tesi azanji de no na via sugbon de so de wa ye de blogbon mi de tesi azanji e fogun mo tele ka e de me do poroko mi tole gimono yin ba ndo aholuku we dade so de wa ye to mi tole blogbo yin gletanu yin zun kamera yin gbetanu bo mi zun ye do no mi to ma te mo yan lo pon gberuku we iwe to gbe e ka no doboji mi le ka mi wa yin vidi ma bo de gbeto yin ne gbon de mi le je t'aime bo ho de ba me gbogbo aleji gbogbo fi teme le bi pátápátá ne ka bombo yonu ma no asuku lo wa de posu sunu ma so no gbeji na si ko lo wa de posu mi ni ze diton lo mi ni de pe de zo me bo ze kan yoyo diton bo gbe do kan ho de ya holu $100 de fune bo mi na zin gbeji dandan me mi ni pon le bi pátápátá blogbon de mi na blogbon bo FIFA na tin de pon do mi ton le me dosino e ma yin do mi yan do hu me de we Fito se pe ma yin do mi yan do hu me de we àmọ́ mu ebo mi oyin hu gan mi yo sule mi kan gbon nu wa eyoji bon zi ayika mi ton le deji wen do me ko si nu wa de te si ansanji manu kono ide me hu gan mo mi do gbe na me no we pin logodo ton bo ko kan mo li ye teme yo le me zon bo gbe mi ton le di de ko mi ton le gbe me ta mi yo teme do mi ji me blo maquillage bo gbonu gbon àwọn na me sunu po yan nu po le bi ko ta mi do gbe ya me ne le bi bro ndo ma ko mi do jijo wa san ti aton gbe mi na so apede nu wa eyo de voko mi me kai me bo de to godo bo pon mi le nfon na no do apado avodubo ma de sududu we Royal TV monde le we re lo fi bo de ye mi ton le wuli de no cho mi le no to godo bo no mo me sai de kan se do mi de ko de do se do mi de bijan mo mi de bijan se mi de bo no vivi na mi amo mo mi ton le pe o de ko jije yo de yan hopo de so yin yo bo to mi to me don de le kai mi te mo yi lo su bo ku zi afo do trepied de mi ze se do mi de ina che na mi alokan mi ton le ine de gba bi nu pe no sinu kan fun ne ni ma opo mi do jijo wa san ti aton gbe mi na so apede nu wa eyo de vo ko Royal TV be ne pon tole.